हाय बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई फॉर एजुकेशन में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठभाग का नाम है इंसानियत की मिसाल। इस पाठभाग में लेकर हम सभी को मनुष्यता के बारे में बताते हैं कि हम सब में मनुष्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि इंसानियत का गुण होना चाहिए। हम सभी लोगों को कभी ना कभी किसी लोगों को कहीं आफत में देखे या किसी मुसीबत में देखे तो उनकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचना चाहिए। यही इस पाठभाग का उद्देश्य है। तो अब बिना वक्त गवाए हम अपने पाठभाग की ओर चलेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी देखेंगे। हाय कुट्टिകളെ നമസ്കാരം, ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഈ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസാനിയത്ത് കി മിസാൽ. ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ലേഖനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണം വേണം എന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല, ആരും ആരും സഹായത്തിനും എത്തിച്ചേർന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യത്വ ഗുണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ലേഖകം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ കാണാം മനുഷ്യത്വത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. एक विजया नाम की बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। पति के जाने के बाद वो उसके पेंशन के सहारे दिन गुजार रही थी। बेचारी विजया अकेले ही दिन काटते काटते उदास हो जाती थी। मोहल्ले के लोगों का भी उसके घर आना जाना कम ही था। मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को भी उसके पास जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो निसंतान थी। उसके जीवन में कुछ नहीं था। रोज वो अपना काम करती थी और कभी खाना खाती थी तो कभी मायूस होकर खाली पेट ही सो जाती थी। ऐसे ही विजया के दिन कट रहे थे। वो सिर्फ आने वाली मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अकेलापन उसे खाए जा रहा था। एक दिन वो दरवाजे पर बैठी थी, तभी एक भूखी कुतिया वहां पर आ गई। उसके पेट में बच्चे थे। विजया को उस पर तरस आ गया और उसने कुतिया को खाने के लिए रोटी दी। रोटी खाकर कुतिया की भूख मिट गई। वो खुश होकर दुम हिलाने लगी। उसे देखकर विजया को भी अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन वो कुतिया फिर से विजया के घर के बाहर खाने के लिए आ गई। उसे फिर से विजया ने खाना खिलाया। ऐसे कई दिन बीत गए। कुतिया अब विजया के साथ ही रहने लगी। उसे उस कुतिया से लगाव हो गया। वो उस कुतिया को भौरी कहकर बुलाने लगी। अब विजया जिंदगी में अकेली नहीं रही। भौरी उसके जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अब विजया हर रोज अपने साथ भौरी का भी खाना बनाने लगी। कुछ दिनों बाद भौरी के 4 बच्चे हो गए, जिन्हें देखकर विजया बहुत खुश हो गई। विजया ने अपने पेंशन के आधे पैसे भौरी और उसके बच्चों पर खर्च करने का निश्चय किया। बूढ़ी विजया अब जिंदगी काट नहीं रही थी, जिंदगी जी रही थी। उसके मायूस चेहरे पर अब मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। भौरी और उसके बच्चे उसके साथ रहने लगे थे। विजया उनका बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी वो खुद कम खाती थी, लेकिन भौरी और उसके बच्चों के लिए दूध रोटी का इंतजाम करती थी। विजया भौरी और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। पर ये खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले वालों को ये बात खटकने लगी। मोहल्ले वालों को उन कुत्तों की तकलीफ होने लगी। एक दिन एक औरत विजया से गुस्से में आकर बोलती है, ये कुत्ते रोज मेरे आंगन में आकर गंदगी करके भाग जाते हैं, और तू क्यों इन्हें पाल रही है? बच्चे तो है नहीं बुढ़िया को, और कुत्ते पाल रही है बुढ़िया, वो भी 5-5। यहाँ लोगों को खाने को नहीं और ये कुत्तों को खिला रही है, और वो हमारे घर के बाहर गंदगी करते हैं। और इस तरह से विजया को तरह तरह की बातें सुना रही थी। लेकिन विजया भौरी की खातिर लोगों की बातें सुनती थी। बेचारी विजया को और उसके कुत्तों को मोहल्ले वाले बहुत तकलीफ देते थे। सब लोग भौरी की वजह से विजया से झगड़ा करने लगे। विजया बेचारी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। विजया उन लोगों के दरवाजे पर भौरी ने की हुई गंदगी भी साफ कर देती थी, क्योंकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। पर लोग उसके पीछे ही पड़ गए और आपस में खुसुर-फुसुर करके विजया और भौरी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एक आदमी बोलता है, सारी मुसीबत की जड़ ये कुतिया भौरी है। हमारे बच्चों को भी इससे खतरा हो सकता है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। फिर दूसरे ही दिन विजया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि भौरी बहुत देर से उसे दिखाई ही नहीं देती। शाम हो जाती है। छोटे बच्चे अपनी माँ भौरी की याद में चिल्ला रहे होते हैं। रात हो जाती है। भौरी वापस घर आती ही नहीं।
विजया से उसके बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। बहुत तलाश करने के बाद भी उसे भौरी मिलती ही नहीं। वो मायूस होकर घर वापस आती है। चिल्लाते हुए भौरी के छोटे छोटे बच्चों को देखकर विजया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बीत गए लेकिन भौरी वापस ही नहीं आई। तो एक दिन विजया को पता चला कि मोहल्ले के ही लोगों ने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलाई और वे लोग इन लोगों के कहने पर भौरी को उठाकर ले गए। ये बात सुनते ही विजया को बहुत दुख हुआ और बेचारी विजया फिर से अकेली हो गई। लेकिन लोगों को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ। लोगों ने ना तो विजया के बारे में सोचा, न भौरी के, और ना ही उसके छोटे बच्चों के बारे में। हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि विजया, जो खुद के पास कुछ ना होते हुए भी उन जानवरों की देखभाल करने की पूरी नीयत रखती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उनके पास सब कुछ होते हुए भी खुद तो कभी नेक काम करने की नीयत नहीं रखते, और जो कर रहा है उनकी नेकी उनके आंखों में खटकती है। एक तरफ अकेली विजया है और दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला। अब आप ही बताओ, इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा? लोग जब अच्छाई को बुरा कहने लगते हैं और बुराई को अच्छा, इंसानियत तभी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने वो कहानी देखा। उस कहानी से आपको क्या संदेश मिला? हाँ, हम सब में इंसानियत होना चाहिए। तो यही इस पाठभाग का भी उद्देश्य है। तो अब हम इस पाठभाग के दृश्याभ्यास की ओर जाएंगे। तो अब चलते हैं दृश्याभ्यास की ओर। അപ്പൊ കുട്ടികളെ, ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായ? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കഥയിലെ ദൃശ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പൊ ഒട്ടും മുഴുകാതെ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. और उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम अब खत्म हो चुका है। सेना समेत तमाम एजेंसियों ने जान हथेली पर रखकर हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बद्रीनाथ में फंसे हुए लोगों का आखिरी जत्था बुधवार को निकाला गया और इस दौरान हमारी संवाददाता श्रेया ढोडियाल की मुलाकात कुछ ऐसे परिवारों से हुई जिन्होंने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश की। किसी भी त्रासदी में ऐसी मिसालें राहत का कारण, राहत का सबब बन जाती हैं। प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर बद्रीनाथ धाम भी उत्तराखंड सैलाब की चपेट में आ गया था। यहाँ भी सड़कें देखते ही देखते सैलाब में बह गईं। तीर्थ करने पहुंचे हजारों लोग बुरी तरह फंस गए। अचानक आई इस आपदा से मन बेचैन हो उठे। हर कोई बस किसी तरह घर पहुंच जाना चाहता था। अपनों से मिलने की छटपटाहट थी। बाहर निकलने का जरिया सिर्फ हवाई मार्ग बचा था। और जब जब सेना का हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ के ऊपर उड़ता या फिर लैंड होता तो लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते। ज्यादातर लोग सेना के फौलादी जज्बे को सलाम करते हुए अपने अपने घर भी पहुंच चुके हैं। फंसे हुए लोगों का आखिरी जत्था बुधवार को निकाला गया। इनमें 2 परिवार ऐसे थे जो कई दिन पहले अपने घर पहुंच सकते थे, लेकिन औरों की तकलीफ, परेशानी देखकर इन्होंने अपनी सीट दूसरे जरूरतमंदों को दे दी। ये लखनऊ का शर्मा परिवार है। बद्रीनाथ में 18 दिन से पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ फंसा हुआ है। हालांकि घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन जाने से मना कर दिया। अपनी जगह दूसरे जरूरतमंदों को दे दी। आखिरी जत्थे में शामिल राजीव शर्मा का ये परिवार उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा है। एक बूढ़ी लेडी थी, बीमार थी, उनका यार हमारे साथ समस्या है, पहले आप जाइएगा। शर्मा जैसा ही राजस्थान के चुरू का पारिक परिवार है। इस परिवार ने भी हेलीकॉप्टर की अपनी सीट सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आंध्र प्रदेश की कुछ बूढ़ी महिलाओं को ज्यादा जरूरत थी। 14 लोगों का यह परिवार अपनी बारी आने के 8 दिन बाद भी रुका रहा और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। On 15th we moved from Kedar and reached Badrinath by evening, and I heard that on 16th that disaster came there. So I thought, why not? If God has saved me, help somebody. पारिक परिवार और शर्मा परिवार अब चुरू और लखनऊ वापस पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ की यात्रा वो आसानी से तो नहीं भुला पाएंगे, लेकिन देश के एक हिस्से में 2 परिवार ऐसे हैं जो हमेशा उनको याद रखेंगे, क्योंकि आखिरकार ऐसी त्रासदी में इस तरह की मानवता बहुत देखने को नहीं मिलती। जोशीमठ में विजय अमितपाल गिल के साथ मैं हूं श्रेया ढोंडियाल। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने पाठभाग से संबंधित वीडियो देखा।
आप लोगों को क्या समझ में आया? हाँ, हमने ये समझा कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, है ना। हमें हमेशा लोगों का उपकार करना चाहिए, कभी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यही इस पाठभाग का संदेश है। तो हम पाठभाग की ओर चलेंगे। ഹായ് കുട്ടികളെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാഠഭാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായ? മനുഷ്യത്വം അല്ലേ? ഈ പാഠത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യത്തോടെ കൂടി പെരുമാറണം അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ടതാവണം നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ആർക്കും നമ്മൾ കാരണം ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. ഇൻസാനിയത്ത് കി മിസാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ? ഇൻസാനിയത്ത് കി മിസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം. ഇൻസാനിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം, മിസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം. അപ്പോൾ ഇൻസാനിയത്ത് കി മിസാൽ. അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ ബദ്രീനാഥിലാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു പത്ര റിപ്പോർട്ടാണ്, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണ്, ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറേ വർഷം മുമ്പേ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ബദ്രീനാഥിൽ വെച്ചിട്ട്. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് നടന്നൊരു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥ, ഈ പത്ര റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों का जान बचाने का काम ख़त्म हो चुका है. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബദ്രീനാഥിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. 18 ദിനോം സെ, 18 ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 ദിവസങ്ങളായി. 18 ദിനോം സെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളായി. ഫസേ ലോഗോं का जान बचाने, ഫസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഫസേ ലോഗോं की जान बचाने का काम ख़त्म हो चुका है. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ജോലി. ജാൻ ബച്ചാനെ കാ, ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ, ബച്ചാനെ കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുക. കാ കാം ഖത്തം ഹോ ചുക്കാ ഹേ, ഖത്തം ഹോ ചുക്കാ ഹേ. ഖത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുക, ചുക്കാ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. കൈ ലോഗോനെ അപ്നി ജാൻ ഹത്തേലി പർ റക്കർ, കൈ ലോഗ് കുറേ അധികം ആൾക്കാർ, ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ, അപ്നി ജാൻ അവരുടെ ജീവൻ, ഹത്തേലി പർ റക്കർ, ഹത്തേലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളംകൈനാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊരു വാക്യാൽ പ്രയോഗമാണ്. ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രയോഗം. ഇതൊരു വാക്യാൽ പ്രയോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്നി ജാൻ ഹത്തേലി പർ റക്കർ യേ കാം കിയ, അവരുടെ ജീവൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയും കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ജോലി ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കുക. उत्तराखंड में आया सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വന്ന സൈലാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മേ ആയ സൈലാബ്, സൈലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം. പിന്നെ ബദ്രീനാഥ് മേ ബി, ബദ്രീനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ജംകർ തബായിക്ക് വളരെയധികം, ജംകർ വളരെയധികം, തബായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, മച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി. ഹസാറോ തീർത്ഥയാത്രി ബുരി തര ഫസ് ഗയേ थे. ഹസാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന്. തീർത്ഥയാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്ഥയാത്രക്കാർ, ഇവിടെ കറങ്ങാനൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ. ബുരി തര ഫസ് ഗയേ थे, വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയിന്ന്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ് ഗയേ थे. उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया. उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए, അവരെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. നിക്കാലാ ഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के परीक को घर जाने की बारी कई पहले आ गई थी. ഈ പറയാണ് വഹാ ലക്നൗ, അവിടുന്ന് ലക്നൌവിന് വന്ന രാജീവ് ശർമ്മയും അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിന് വന്ന പരീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക്, അവിടെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് വന്ന 2 പേരാണ് ഇവർ. ലക്നൌവിലത്തെ രാജീവ് ശർമ്മയും അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിന് വന്ന പരീഖ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അവർക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അവസരം കിട്ടിയ, പാസ്സൊക്കെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ പാസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഏറ്റവും ആദ്യം പോകാനുള്ള അവസരം ആ 2 പേർക്കാണ് കിട്ടിയ. ആർക്കാണ് കിട്ടിയ? ലക്നൌവിലത്തെ രാജീവ് ശർമ്മയ്ക്ക് അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിന് വന്ന പരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ വീട്ടിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടി. ലേക്കിൻ ഇന്നോനെ, പക്ഷേ അവർ, ഇന്നോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ, ജാനേസെ മനാ കർ ദിയ, വീട്ടിൽ പോകാൻ എതിർത്തു.
അവർ ഇപ്പം പോകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോങ്കി തക്ലീഫ് ദേക്കർ, ഓരോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ, ഓരോങ്കി തക്ലീഫ് ദേക്കർ, അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. തക്ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. ദേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടും കൊണ്ട്. ഇനോനെ ഇവർ, ഇനോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ. അപ്ന മോക്ക അവരുടെ അവസരം, മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം. ദൂസറേ ജറൂറത്ത്മന്ദോ ദേ ദിയ, ദൂസറേ ജറൂറത്ത്മന്ദ് മറ്റ് ആവശ്യക്കാർക്ക്, ജറൂറത്ത്മന്ദോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക്, ദേ ദിയ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവസരം അവർ വേറെ അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇസ് ഘോർ പ്രളയമേ, ഈ ഘോരമായ പ്രളയത്തിൽ, ഇസ് ഘോർ പ്രളയമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഘോരമായ സബ് കുച്ച് ബഹഗയ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. ബഹഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകിപ്പോയി. ലേക്കിൻ പക്ഷേ ഇൻസാനിയത്ത് രഹഗയി പക്ഷെ എന്ത് ബാക്കിയായി? മനുഷ്യത്വം മാത്രം ബാക്കിയായി. ഇത് പത്ര റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പാഠഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാഷിൻ്റെ അർത്ഥം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ കണ്ട് പാഠഭാഗമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.